लाल कलरची आज माझ्या सोबत चाल. हे गाइस, कैसे हो सभी लोग? आई होप ठीक हो गए। तो सॉन्ग पता चल गया है कौन सा सॉन्ग हम आज करने वाले हैं। ये गाना काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइस, तो आप लोग भी जल्दी से सीख लो और रील्स बनाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी आर डूइंग द फर्स्ट स्टेप। राइट हैंड को ऊपर करना है, देन 3 टाइम मूव करना है। 1 2 3। ओके, 1 2 3 अगेन। 1 2 3। यू नो, चूड़ी चूड़ी खनखाना है। टन टन टन। ओके, छन 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 खनता है लाइक 1 2 3। ओके, एंड हिप को क्या करना है? हिप के साथ आपका लेग चलेगा लाइक राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट लेग। ओके, अभी इसके साथ आपको वेस्ट को मूव करना है लाइक 1 2 3 4 अगेन। 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसके साथ करते हैं 1 2 3। ओके, और ये 3 टाइम। इसके बाद क्या करना है? राइट लेग, सॉरी, राइट हैंड ऊपर से लेके जाना है, देन लेफ्ट हैंड नीचे से लेके जाना है, देन जॉइन अगेन। 5 6 7 8। 1 2 3 4 5। ओके, और 3 टाइम में ज्वाइन करना है आपको लाइक 1 2 3। ओके, अगेन 5 6 7 8। 1 2 3 अगेन। 5 6 7 8। 1 2 3। गॉट इट? तो फिर यहाँ से करते हैं 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 अगेन। 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। समझा? आई नो you can understand. 5 1 again। 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। after this टच करो, टच करो, साइड, टच, साइड, टच एंड साइड। एंड लेग क्या करेंगे? टच करेंगे तो राइट लेग, साइड करेंगे तो लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओनली 2 टाइम करना है लाइक 1 2 3 एंड 4 अगेन। 5 6 7 8। 1 2। ओके, स्टार्टिंग से करते हैं 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। चेंज, टच, साइड, टच एंड साइड। आफ्टर दिस वी आर डूइंग फर्स्ट, ओपन योर राइट लेग heel पे, देन जंप लेफ्ट लेग heel पे अगेन। 1 2 अगेन। 5 6 7 8। 1 2 अगेन। 5 6 7 8। 1 2 अगेन। 5 6 7 8। 1 2। इसके साथ आपका हैंड क्या चलेगा? 1, लेफ्ट लेग को क्रॉस करो, राइट हैंड को घूम 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 लाइक 1। एंड सेम, राइट हैंड को क्रॉस करो, लेफ्ट हैंड को मूव मूव मूव। ओके, 1 टाइम मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7। यू नो, भागना लाइक दिस वन करना है। ओके, 5 6 ओनली 2 टाइम। 5 6 7 8। 1 2 अगेन। 5 6 7 8। 1 2। आफ्टर दिस डाउन और टच करना है लाइक टच। 1 2 टच अगेन। 1 2 टच। 5 6 7 8। 1 2 टच अगेन। 5 6 7 8। 1 2 टच। के बाद क्या करना है? आपको लेफ्ट लेग टैप करना है, फिर राइट लेग थ्रो, टैप थ्रो, टैप थ्रो लाइक 1 2 3 4। हैंड क्या जाएगा? सेम जो ये वाले किए थे, सेम लाइक थ्रो 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 एंड थ्रो अगेन। यहाँ से 5 6 7 8। 1 2 3 थ्रो एंड थ्रो अगेन। 5 6 7 8। 1 2 3 थ्रो एंड थ्रो again। 5 6 7 8। 1 2 3 throw and throw। yeah, okay। टॉप से करते हैं। 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। टच,
side, touch and side change. 1, 2, down, throw and throw again. 5, 6. Again, top swing. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Touch, side, touch and side change. 1, 2, 3. Throw and throw. 1, 2, 3. Throw and throw. Yeah. Okay. Throw and throw. Da, 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 da and da. हाँ. Okay. इसके बाद क्या करेंगे? Right leg को kick like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आपको ये करते हुए थोड़ा सा आगे जाना है like 1 and 2. Yeah. Again. Only 2 time करना है. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Again. 1 second, guys. Okay, relax. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Then left leg को down करना है, right leg को 2 बारी open करना है, like 1 and 2. Again, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4. और open करते टाइम hand क्या करना है? Like okay, like 1, 2, 3, 4. Okay, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4. Then right leg close करना है. 3 time tap, 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 tap with hope. Left leg को left leg पे hope करना है. Then right leg tap करना है. Tap, tap, tap. Then 5, 6, 7, 8. Tap, tap, tap. And क्या चलेगा? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 and 2. Okay. This one. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4. Tap, tap, tap. Okay. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4. Tap, tap, tap. ये इसके बाद क्या करेंगे? राइट लेग को क्रॉस करेंगे. क्रॉस देन बैक, क्रॉस देन बैक, क्रॉस देन बैक. Tap, tap, tap. Cross, back, cross and back. And क्या चलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 2 time करना है. 1, 2. Okay. Again. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4. Tap, tap, tap. Cross, open. Again. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4. Tap, tap, tap. Cross and open. After this same step, 1, 2, down, turn, turn. 1, 2, down, then turn and turn again. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 and 5. ओके गाइस, तो अभी 3 टेम्पो में करेंगे, स्लो, मीडियम एंड टेम्पो. चलो, नाउ स्टार्ट. फर्स्ट टेम्पो एंड स्लो टेम्पो. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Touch, side, touch, side change. 1, 2, 3. Kick and kick again. 1, 2, 3. Kick and kick change. 1, 2, 3 and 4. Tap, tap, tap. Cross and side. 1 and 2. Down. Tap. 1, 2, 3. Side and side. Yeah. Okay. तो फिर अभी स्लो हो गया. Then we are doing the medium. Medium tempo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Change. 1, 2, 3 and 4. Change. Tap, tap, tap. 1 and 2. Again. 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. ये कैसा लगा गाइस? चलिए अभी करते हैं टेम्पो पे.
लाल लाल कलरची बांगडी बांगडीचा कलर लाल चाल माझ्या सोबत चाल नाच माझ्या सोबत चाल पांढऱ्या कलरचा मोगरा केसाला लावून चाल माझ्या सोबत चाल नाच माझ्या सोबत चाल. Oh yeah. Okay guys, so you can understand my dance tutorial. I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा. तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और ट्रेंडिंग सॉन्ग पे लाऊंगा. सो ऐसे ही प्यार दिखाना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.